tata likolo zali mbukano ya nkembo awana shine isika yokutia kama kuluna yo isika bisubana na tozali na mukolo molelo tozane sengo munene ndenge oyi salamaka na oyo toza kubienga tata mfumu wa ndongo lelo ndenye komama tozali ba oluferete oyo akamati ebonga ukiti oyo munene ndenge leki na yazalaki ye tata de lunga na Salomo azari na biso wa papa ndenge bozari kuyoka kolila na biso pasi leki kasi tozana esengo tika papa tozana kundime ya solo kemo nyoto zari kusenga ngo ndenye komama tokozwa yango tika tata mfumu wa mbanza okumisama ozwiye bonga oyo leka yalakina yango tika to landa yo tika to tosa yo mpoete chime yingna mukiri mubimba kanisa Kongo Angola kanisa Kongo Brazza malgré bazana bisote papa to lubanini mawoto senye like na bisuke boko pesa biso ikoki na kombo tata mwana mpe elimo santo tusamba ojunza mevra merci bwani olo shomo nini o shobwani impo kesu boko impo kesu mbanda ngungu impo kesu to matari mayo papa nkulutu papa mfuma mbanza papa o shobwani papa mfuma longo e biba muije o shobwani papa pike ne sao kati ne yare seremi ombe na bwani aisha impo utumo unshumo Iliba aisha unshumo tiye ungomon papa mpasi ukilimaza mpasi ukilubima Afrika ubima belibi juo leta ojiba lingoma leta tekimoki mbangfe mvela ntukumisato boloko papa mpasi na ashiwa ombe na bwani olomfuke papa mfuma longo olikibong okiti nene kala neke olu nazanse kwa zanse mekuime nemele pionse papa nkulutu papa mfuma longo kinsa yebe mama meka mama melepi ombre na bwani papa ongamon bwabe jube leta mfukujamu ukinubima Angola Brazzaville yaimpo ukila kalamo bwa mejime semese de fukuja kwa chobuye kasi jeja buye so ko subele ku le pale kielisa ko soje nzambi ompaka nakitsa Tiongomon, que c'est Jaboué, il y a un passe au bout, au général, il y a moi, il y a un santo. Munkumbwa seye mwana imwanda velela tata Simoni Kimbangu ingewa bangu lafika ya swama ngevo mena kulumonso simenda kuluyakala simenda kulumonso ingewa yiza yembashi za kuzazi tatu makesa mumatela mane babole baveko kele munsi yankaka kabena yetu ako muna meso kansi muna mwanda bena yetu tata lyalungana Salomo luande lua tata dodokolo ngekwa kwateka sala muna tandu kya nsinkulu walombedi tata tarantalwa bantu yena kina ndamle mase balombele nlemvo kwa bamama balombele nlemvo kwa bana muna sumu edi dia natankaketo Adami ye mama Eva bale mwalombele nlemvo idi aunza ya mvimba ya singwa tata utuyindula mbenge kwa kuantete nge kwa kumpewa mbanunu tata dodokolo kutarimbize toko le 24 décembre tuvoete nsaku tukatudizo tunyongonokene
bikonko byao biya tata otuyindula kutalima mbimetoko vovandinga zuli entoto bya wizana enza ya mvimba yakale na pinikuuniku kadi fwe timoneka mu bana betoko yevu betoki beni samuye luvuva mu bikonko byao biya bekatwa vewazo muzola kwangese ye mwana ye mwanda velela. Amen. Sikoyo kutumana yeto na geografi elige koloba repetition ya sa discours bona kola na sisoba papa mapatikao batata pe bamama. Biographie ya papa Dialunga na Changani Paul Salomon tokotanga yango na français pe tokopesa kopi oyo na papa Bobei nde abana kotangela biso yango na Lingala. Na français soko batuni qui est papa Dialungana tokozongisa boye. Sa grandeur, papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, est né en Kamba le 25 mai 1916 de papa Simon Kimbangu et de maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. À l'âge de 5 ans, soit en 1921, son père s'est mis à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en sa qualité de l'envoyé. Lorsque papa Simon Kimbangu fut arrêté et condamné à mort, relégué au Katanga, papa Dialungana, sa mère et ses 2 frères sont aussi arrêtés et emprisonnés en Banzangungu, alors Thèseville. Dans la prison, papa Simon Kimbangu dira à son fils Dialungana que lui sera relégué au village avec sa mère Mouilou et sera établi gardien ou sentinelle de la cité sainte d'Nkamba, Jérusalem. Tandis que ses 2 frères, papa Kisorge Daniel Charles et papa Diangenda Joseph, sont internés à la colonie scolaire de Boma, toujours comme relégués. Papa Dialungana Kiangani vivra en résidence surveillée. Plusieurs fois accusé et jugé, il répondra aux multiples appels judiciaires en Kamba et à Thèseville, à 70 km jusqu'au 21 décembre 1959. Au village de Nkamba, papa Dialungana s'adonnera aux travaux de champs. Il apprendra également le métier de couture au village. Papa Dialungana Paul Salomon fit ses études à l'école du village lorsque le gouvernement colonial autorisera l'ouverture de l'église ainsi que les écoles dans la région de Bangu. Durant cette période de chasse, de persécution et arrestation des kimbanguistes, papa Dialungana suivra sa formation biblique chez les protestants de la mission baptiste de Gombe-Lutete. Pendant ce temps, maman Mouilou Marie, sa mère, ainsi que les notables continuaient à prier clandestinement dans l'église kimbanguiste. Papa Dialungana Kiangani s'est marié à maman Kiwasi Souloa Kisika, d'abord coutumièrement, et religieusement dans l'église kimbanguiste, toujours dans la clandestinité. Mais comme catéchumène en l'église protestante, les missionnaires de Gombe-Lutete voulaient que Dialungana soit baptisé par eux et que le mariage soit également célébré dans l'église protestante. Cette proposition des missionnaires protestants n'était pas acceptée par les notables de Kintouadi et refusèrent de ne plus se faire baptiser ni célébrer leur mariage religieux à Voula.
Les protestants lisent la Bible, disent-ils, pendant le mariage, comme cela s'était réalisé au sein du Kimbangise lors des cérémonies de mariage religieux de Papa Dialungana. C'est que Papa Salomon n'avait plus besoin d'un second mariage religieux. De son foyer avec Mama Kiwa naîtront 6 enfants qui sont Maman Kwakiadi Suzanne, Papa Kimbangu Kiangani Simon, Papa Zako Kiangani Jean, Papa Mbenza Kiangani André, Maman Sona Mouilou Marie, Papa Diangenda Kiangani Joseph. Concernant le baptême de Papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, vu l'âge avancé de Maman Mouilou, les notables de Kintouadi avaient demandé les renseignements à Papa Simo Kimbangu en séjour de relégation au Shaba ou au Katanga au sujet du baptême, c'était en 1948, car il fallait que Papa Dialungana soit baptisé. La suite en était qu'on ne pouvait pas baptiser dans l'eau, mais plutôt un baptême spirituel. C'est-à-dire tenir les catéchumènes en lui imposant les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, après examen sérieux sur la conduite de Papa Mfumambanza, il plut au notable le Bambuta d'alors de baptiser Papa Mfumambanza pour aider Maman Mouilou Marie dans ses occupations spirituelles. Papa Dialungana était le premier chrétien kimbangiste à être baptisé spirituellement en 1949 selon les rites kimbangistes. Et c'est lui-même qui nous racontait ces récits il y a déjà 1 mois en Kamba. À partir de ce moment-là, on a alors les baptêmes spirituels comme l'a dit Jean-Baptiste, je cite, « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi baptisera dans l'esprit. » Fin de citation. Les officiants de cette cérémonie de baptême étaient les notables suivants. Tata Kinyuka Alphonse de Lukengo, le nom que Papa Dialungana nous a communiqué. Tata Diatuka Pierre de Kiana, vers Nsenga. Tata Munku Samuel de Malanta. Tata Ndonga Lankondo de Mbanzangungu. Tata Lunkotela Nathanael de Mbanzangungu. Tata Mfuka David du Congo-Brazzaville. Tata Nkunku Philippe du Congo-Brazzaville. Et Tata Jean Moukoko de Massang. Profitant de cette reconnaissance tacite en 1958, Papa Diangenda annonce à Matadi Mayo la première organisation à laquelle Papa Dialungana Kiangani apposera la signature le 9 novembre 1959 sur les documents organiques adressés au gouvernement colonial belge pour l'obtention de la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959. Et je voudrais préciser que ce document adressé au gouvernement colonial belge n'a pas été signé par Papa Diangenda, mais a été signé par Papa Dialungana, bien sûr avec autorisation de Papa Diangenda Joseph. Papa Dialungana Kiangani Paul Salomon est porteur d'une médaille d'or de mérite civique. Il est aussi grand officier de l'Ordre national du Léopard. Papa Dialungana a écrit plusieurs livres. C'est un grand écrivain, alors écrivain biblique, religieux, spirituel. Et je m'en vais vous citer les titres de ces livres, de ces écrits, qui sont écrits en Kikongo, que le secrétaire général vous fera l'honneur d'organiser un groupe de traducteurs en toutes les langues, et toutes les régions et tous les continents seront représentés. Ces livres sont, donc le titre de ces livres, Tufim pour le sono Kiankandanzami,
nsiku ye malongi madibundu nsikulusu adibundu nzambi kazolanga masumuko ntiamusu alukwikulu lweto 6 Yerusalemi imbanza nsilulu 7 tutunga kinlongo kya nzambi 8 nkembo ntatu mya yave. À la mort de Maman Mouilou en 1959, Papa Diangenda deviendra chef spirituel et représentant légal, tandis que ses deux frères, Papa Kisolokele Daniel Charles et Papa Kiangani Dialungana Salomon Paul, deviendront chefs spirituels premier et deuxième adjoints. En 1992, au mois de mars, le chef spirituel premier adjoint, Papa Kisoya Lukelo, meurt. Au mois de juillet de la même année, ce fut le tour de Papa Diangenda de nous quitter. À partir de leur disparition, Papa Dialungana Kiangani Salomon est devenu chef spirituel et représentant légal de l'Église. Pour concrétiser cette élévation comme chef spirituel et représentant légal, il est de coutume qu'une déclaration soit signée par les membres effectifs qui sera déposée au ministère de la Justice. Déclaration qui sera publiée au journal officiel. En voici la teneur. Conformément à l'article 6 des statuts de l'Église kimbanguiste et à ses règlements d'ordre intérieur appelés principes et méthodes, les membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu ont fait une déclaration suivante. Nous sous-signés, formant la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, qui bénéficie de la personnalité civile en vertu de l'ordonnance numéro justice /2/149 du 1er décembre 1960, modifiée par l'ordonnance numéro 143 du 24 septembre 1962 et suivant arrêté ministériel numéro 87 du 31 mars 1967, approuvant les statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou des directions de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu, déclarons par la présente avoir désigné en date du 12 septembre 1992 la personne peut amplement qualifiée ci-dessous en qualité de représentant légal, chef spirituel, sa grandeur, Dialungana Kiangani Salomon Paul. Fait à Kinshasa le 12 septembre 1992, signé lui-même, les membres effectifs Nkimu Alexandre, Libende Alphonse, Saint Jean-Claude, Nkama Alphonse, Mantui du Jean Désiré, Tulomba David, Nsambu André, Sambiak Stéphane, Todi Edouard, Kuntulu Axel, Walomba Samuel, Sala Jean, Ngoy Eugène, Mbiavanga Bernard, Kwamadio Dominique, Mukula Cyril, Bindama Anselme, Mbemba Robert, Banimbadio Albert, Zosai Thomas, Dibaka Samuel, Mawete Thomas,
Ntweba Philippe, Mfumu Zakari, Iyolo Evariste, Biselenge Alfred, Makambi Edouard, Edmond, s'il vous plaît, Mfoko André, Maïmbi Marius, Nkanza Samuel, Moutedi Georges. Chorale.
lubanini na yo nzambe wa biso yo so moni deja makambo mafanya ya tumbi na kati na mitima ya bana mpona kolakisa ke toyali na tata mosusu te yo nde ozalaki yo nde ozali yo mpe okozala kaka na biso omoni ndenge balakisi biso yo bantu oyo basinyaki stati na mbula wana me na kati na bango mingi papa bazali te basi bakende kanisi na bango tala mokili biso moye tolakisa yo mokili ezali na yango te mpona nini toyokaki mpe tozalaki koyoka mbala na mbala réponse na yo mpona biso soko mpasi ezali na mokili biso moko bantu toti yango ekasi lokola biso bana tomemaki ngambo yango wana botikaki kiti ya bokunzi na mokili ya nkembo likolo bokiti awa mpo baya koluka biso tozunga na esika toutaki mpona nini toyali kaka bana mayele ezali te kanisa mokili papa olandaki bondeli malekaki awa toyali kaka bato toyali lukula ngulu obendi ye na mai mpo akende kosukula akuliambe kasi akokende na ye te oza komema ngai epai wapi okai ngai na singa okende koteka ngai obuma ngai kasi ntango okuma na mai tozunga na mbuka omoni makambo na yo yo muntu omemaki ngai awa esika watika na fana na ngai awa kende na yo ngulu aliyi kozunga na ye susu na mbuka te ndenge basala biso mayele ezali te bososoli ezali te toye kumipesa epai na yo mansoma koleka awa programme ezali na maboko na yo moko tambulisa biso ozala na biso banda na ebandeli te na suka onkumbu ya tata ya mwana mpe elimo santu amen batata bamama bajene balakisi biso oyo afandi na biso awa ayali nani tolandi biographie na ye meme tango papa Fumwa Longo ube papa Nkuruntu basali kuluba mingi mpona papa Mfumwa Mbanzi ye banda na ebande atikalaka kaka centenaire toyibi yango mosala ya centenaire nini butu to moi azali kaka na porte mpe toyibi yango kende ye muntu akotisaka bani na bomoi mpe ubie boy bakufa donc ye nani toyibi likambo ya nkolo Yesu toyibi fentina yango ye kaka muntu alobaki na peteleke fungula muntu moko mpe ayibaki te nkolo Yesu azalaki na fungula azalaki na ye te kaka bibisi likambo yango ke fungula ekotikala na Saint Pierre sikawa oyo afandi na biso awa toyibi ye azali nani na maluba na ye alubaka na biso ike nzambe basalaka ye kuna te kaka awa mpo ye afandaka kuna ayibi basengaka bolimbisi na nzambe kuna te kaka awa ndenge tozali kolanda papa Mfumwa Longo okukuzala meme 1000 km à l'heure metango kukuma wana stop exemple oyo toyokaki na munoko ya papa ye moko papa Nkuruntu amonaki ete soko nalandi baleke na ngai bakupekesa ngai tika naleka direct akuma na porte akende kokuta papa Mfumwa Mbanzi mutanangu ozokende ewoti mukando yo papa Mfumwa Longo kanisa kaka likambo toyokaki yango wana ndenge ya kumonela bango bakeyi biso soko bazali meme sika moko bango misaki kasi sika papa Nkuruntu stop mukanda ebongo kozala ndenge nini ngai kuna basalaka nzambe te kaka awa kuna basengaka bolimbisi te kaka awa sikawa yoyo ayeli biso na sika oyo
Yesu alubaki. Sokona yaki me ome binamina masumuti. Kakina yaki oyo kikai omone kai. Na sala nyoto na sala. Na kete musika. Masambo ya moye. Loko baba. Papa mali kufu kila siku. Papa mtone kuyibaye. Papa hivi siku yako. Ngambe moja alipo sasa ni mkubwa. Oke mnyingine ndio mbona mkubwa. Sisi kama mama batiti. Batiti kwa vile na sisi na maswala ya sisi. Nyama kama kile sisi. Tata sana uso sana wewe. Ukukende na kurozo na ni kwa ni tena maka. Sikawa. Kama sasa ni hapo. Kuna sisi ndio kwa baba pepete haki. Lelo ndipo kutenga polisi. Adam elimino. Eva elimino. Ndenge na mimi sisi yangu. Anyo imani maki. Amen. Kwa Yesu ndenge ni sisi. Hapo sasa ndio baba ndenge ni sisi. Kazi wewe bana. Wote kwa polisi. Ndio kuona na pati kuleta. Oyo kuona kina na kumone hapo. Ya solo papa. Esala. Ese mona biso. Tanto la laki kwa wale kia le gato na gasaka. Petendo lumite kwa watu na mabena kwa nyos. Mungu na mkubwa sana na sende ya ndege sisi. Lelo ona biso. Na la bebe bas. Pasa wana foi mama. Então assumo na biso. E psíquica na moto. Chanso yo. Banana balana na yao. Atanga ya kala ni kwa na kipasi. Basi yo kwa Mungu. Ekasa jamii kama yeye ya ni kususu. Kwa kile sio. Tosali na mino. Tosali seka na mino. Tosali seka na mino. Kwa sasa kama mzambe yo apambane. Kono Yesu yo ya ni na sisi. Emwe Yesu sona. Ezenda na yako. Papa matono na sisi. Ndio ni ndio na matono. Ebai na mino. Soko ya kubaka na kati na mtobe na timba. Meme ba kringo ya baseko ya mabeba kabilo. Baba kama meme ya kote. Parce que tendoni ya solo kumisi sona dako. Voto big to so zabo ya teko. Ikamini ile sisi munene na dako ya teko. Banana ba so zali mama ya wana to bika ya kwa nao. Matondo ndo tunzi sana. Tukuzuila ya ndege. Ikusana ya ndege. Maje. Oyana, baba mmetize wana. Oyana tena. Papa. Nama sonyo sosalak. Sosole le polisi. Le lo que todo el que te callamos on dice así casi sabuki papá ulira yo wana ponde pasi toko kutanga meme wana ngam meme na Angola bantu basili ebino botyaki mubet muntu akukubuma muninga na yete makile supana malade ya ndenge na ndenge papa yokela bisomawa pona matondo yo tokozongisa nayo ezala ya pamba te me bana batyanana mulongo kamata loko wana Yesu aye, aye, aye.
tolubia mote wetu kukamata. Tosala mosala ndenge bozali kotindila biso tozala bana na yo
yo zala tata na biso banda lelo tina sukon molongo o wana tosengi yango na nkumbi ya tata ya mwana mpe elimo santo o nkumbi ya tata ya mwana ya molimo santo. Mbote ya kafu na ngome zatu ya bule. Ngome ya tata ya mwana ya molimo sana. Unkumbase ye mwana velela tufukamane muvutula matondo kwange tata nzambi inge mfumo wetu Yesu Kristo tata kalutali masumu metoko nkenda za bene tulomba kati nkenda zange za mbandu embanu unanzola wazolenza ikuma watuikila mfumo wetu Yesu Kristo njona wasisa uwete wazulu wakiyeko la vanakuluzu menga mani mantalu makituka silukulu munzanzimba munange mfumo wetu Yesu Kristo mutubundile vuvu munange mwena mpuluzu wetu nge watuzaisa muna akonse mfunu lukala uvo lukala lujini lu Yesu muna mfunu zake mfumo kanzambi nge usinga kala vanakati wao kena vo tunaje kangu na vuendi wa tukabatata bamama matoko yezindumba kamudia mudia nkakako mudia luyinulu lomfundu zake fumuka nzambi lumbu sambanu chansambadi kiwavunda lumbuka hunu lumbuka vundu bantu batwa yengo kamuna nkembu mpila peto mpe tunaye kesi kia fwana unankutakana wafukiki kadi nsilulu zange tata nzambi zilunga ngamandu embanu tunaye nkangu una yetu wafukiki wazingira ambaza kisasa wide binyongo bina yeto nsi ikondo luluvuvamu tata dulokolo kutuyambulako tusimba muna lunene lwako karinge unzambi muna unzambi wako maana tulimilenda beto nge tata nzambi nge ulenda ngamo tata dulokolo fuenkenda karinkenda zange zambanu mbanu watu kitula karinge ukitula ngajambi chambote kuna utombo nansi buitwa diatela
kansi katudimbu divuvu ko tubundi divuvu kadimu na nengolo muna mutukanga nzenge tuwiri ngimbululu tuwiri bisambu tuwiri ntangulu yensasu bika mbongo ina ikununu yimankhamankama makumatani so kumana mavangamana vapulukiki mono yimuntu vo mono beto tubandu ngetata nzambi ngeye uvanganga ngeye uvangululanga imama manene mano avangamana vapulukiki bika mwanda velela nzambi wakala munanzwa ntima muntu kali twasakala nsilu wasavo kana mpasi kana wete fumo ti Yesu Kristo ilane itata simuliki mbawo ngei watukanyila di amuli do tukamuna mvofu nali mosi nkama voyi makumule mosi silu unange wasawa dosi alufilisila ntumwa ikuiza kwa yeno kwa makanda mawoso no ngatule yekesi kafana kansi zei pila nani kasi katudimbula nga vuvu ko tubunda nga vuvu wongeye kuleni kutuyambula pika wanuna kuna kusilini salika kutenda kuntwala tu kama toko bandumba bambuta pika mfumu dokolo wakala kitwali betu katubundi di vuvu mumake kaka mungeza moyo tusakumunu tulombele pika wakala elvuva muluiza tumuzamvimba mkhumba ngaise yuyo mwana velela amen batata yeba mama matoko yezindumba tuna ye kesi kafana unalumbuka unu kwa maana mapanga mana mbuna mmote tukala ngolo muna bisambu mana tembilenda beto tata nzambi yani ulenda ngama kadi nsilu za tata nzambi zena ntango obo zena mbanu zebo muma woso matamune mpasi tusile bubo mana tembilenda beto tata nzambi yani ulenda ngama tuwiza na nene futi kala ana katika bisadi byako bwana katika bisadi byeto konso fulu kina chusadilanga kala mbandu mosi ya zola kala mbandu mosi ya ngwizanye nzambi ukututalanga nzambi ukutudiatisanga unantangu za honso pika twakala vuvu kyafwana mana timilenda tata nzambi yani ulenda ngamo idinavo tukala kakangolo muna bisamu mana mawoso no nsilu za tata nzambi kapena ndio na katula kwa hivyo nina tajamula unabubutu na dia kapuloka mzankaka na mingi mana matule milenda unu kansigene bitumbia kakatulenda bika mfumuka sambula tukatata toko ndumba mana tule milenda betu tata nzambi yani kakaulenda bika nsambu yelu vuvamu bya kala munkumba se iyo mwana velela amen.